Berikut hasil pertandingan Liga Champions 2025 pekan kelima, Kamis 27 November 2025, serta daftar klasmen, daftar top skor, daftar assist, daftar clean sheet, dan jadwal pekan ke-6. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Champions 2025 pekan kelima, Kamis 27 November 2025. Pavos bermain imbang 2-2 versus AS Monaco. Pertandingan lainnya, Copenhagen menang 3-2 versus Kairat Almaty. Sementara Sporting Club Portugal menang 3-0 versus Club Brugge. Pertandingan lainnya, Frankfurt kalah 0-3 versus Atalanta. Sementara Paris Saint-Germain menang 5-3 versus Tottenham Hotspur. Pertandingan lainnya, Atletico Madrid menang 2-1 versus Inter Milan. Sementara Olympiakos kalah 3-4 versus Real Madrid. Pertandingan lainnya, Liverpool kalah 1-4 versus PSV. Sementara Arsenal menang 3-1 versus Bayern Munchen. Hasil Liga Champions 2025 pekan kelima, Rabu 26 November 2025. Ajax Amsterdam kalah 0-2 versus Benfica. Pertandingan lainnya, Galatasaray kalah 0-1 versus Union Saint-Gilloise. Sementara Slavia Praha bermain imbang 0-0 versus Athletic Club. Pertandingan lainnya, Borussia Dortmund menang 4-0 versus Villarreal. Sementara Napoli menang 2-0 versus Karabakh. Pertandingan lainnya, Olympique de Marseille menang 2-1 versus Newcastle United. Sementara Bodo Glimt kalah 2-3 versus Juventus. Pertandingan lainnya, Manchester City kalah 0-2 versus Bayer Leverkusen. Pertandingan lainnya, Chelsea menang 3-0 versus Barcelona. Top skor sementara Liga Champions tahun 2025, Kylian Mbappe Real Madrid dengan koleksi 9 gol, Victor Osimhen Galatasaray dengan koleksi 6 gol, Erling Haaland Manchester City dengan koleksi 5 gol, dan Harry Kane Bayern Munchen dengan koleksi 5 gol. Top assist Liga Champions tahun 2025, Michael Olise Bayern Munchen dengan torehan 4 assist, Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille dengan torehan 3 assist, dan Dominic Szoboszlai Liverpool dengan torehan 3 assist. Top clean sheet Liga Champions tahun 2025, David Raya Arsenal dengan total 4 clean sheet, Jan Sommer Inter Milan dengan total 3 clean sheet, dan Guglielmo Vicario Tottenham Hotspur dengan total 3 clean sheet. Klasmen sementara Liga Champions tahun 2025, Arsenal di peringkat pertama dengan koleksi 15 poin, Paris Saint-Germain di peringkat kedua dengan koleksi 12 poin, Bayern Munchen di peringkat ketiga dengan koleksi 12 poin, Inter Milan di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin,
dan Real Madrid di peringkat kelima dengan koleksi 12 poin. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan ke-6 Selasa 9 Desember 2025, Kairat Almaty versus Olympiakos jam 22.30 live aplikasi video dan BeIN Sport. Jadwal pertandingan Rabu 10 Desember 2025, Bayern Munchen versus Sporting Club Portugal jam 00.45, Tottenham Hotspur versus Slavia Praha jam 3.00, Union Saint-Gilloise versus Olympique de Marseille jam 3.00, AS Monaco versus Galatasaray jam 3.00. Jadwal pertandingan Rabu 10 Desember 2025, Inter Milan versus Liverpool jam 3.00, Atalanta versus Chelsea jam 3.00, Barcelona versus Frankfurt jam 3.00 dan PSV versus Atletico Madrid jam 3.00. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan ke-6 Kamis 11 Desember 2025, Villarreal versus Copenhagen jam 00.45 dan Karabakh versus Ajax Amsterdam jam 00.45. Jadwal pertandingan Kamis 11 Desember 2025, Real Madrid versus Manchester City jam 3.00, Athletic Club versus Paris Saint-Germain jam 3.00, Borussia Dortmund versus Bodo Glimt jam 3.00, Club Brugge versus Arsenal jam 3.00. Jadwal pertandingan lainnya Kamis 11 Desember 2025, Bayer Leverkusen versus Newcastle United jam 3.00, Benfica versus Napoli jam 3.00 dan Juventus versus Pafos jam 3.00. Daftar klub Liga Champions tahun 2025-2026. Inggris 6 klub: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Spanyol 5 klub: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Klub Spanyol lainnya Athletic Club dan Villarreal. Italia 4 klub: Napoli, Inter Milan, Atalanta, dan Juventus. Prancis 3 klub: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, dan AS Monaco. Berikutnya Jerman 4 klub: Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Frankfurt, dan Borussia Dortmund. Belanda 2 klub: PSV dan Ajax Amsterdam. Belgia 2 klub: Union Saint-Gilloise dan Club Brugge. Norwegia Bodo Glimt. Berikutnya Portugal 2 klub: Sporting Club Portugal dan Benfica. Yunani Olympiakos, Turki Galatasaray, Kazakhstan Kairat Almaty, Siprus Pafos, Azerbaijan Karabakh, Cekoslovakia Praha, dan Denmark Copenhagen. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.